Ya, sekembalinya dari cuti akhir tahun, Presiden Obama menerima kunjungan Presiden Cina Hu Jintao di Gedung Putih. Semakin kuatnya posisi Cina di kawasan Pasifik dan lemahnya kondisi perekonomian Amerika saat ini membuat Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruh di kalangan negara-negara Asia. Meski hubungan bilateral masih diwarnai ketegangan di bidang ekonomi dan hak asasi manusia, Gedung Putih menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan Cina. Selama sebulan ini, warga Amerika bakal semakin akrab dengan video promosi ini. Video yang dipesan pemerintahan Cina tersebut menampilkan berbagai tokoh terkemuka di bidang olahraga, budaya, dan sains. Rencananya, iklan ini ditayang di berbagai media Amerika hingga 13 Februari mendatang dengan tujuan memperkuat hubungan Amerika dengan Cina. Bagi para pejalan kaki di New York, tampak iklan ini membuahkan respon positif. It's a great video. I would, if I had put the video together, I'd love a little bit more specifics about who those people were, and you know, a little more education for us as to how we can get to know those people in Chinese culture and industry. It's very moving because it's showing different people and their fields of interest, where they work, and I think it could be inspirational in a way. Hubungan Amerika dengan Cina memang masih diwarnai sedikit kecurigaan, terutama di saat kondisi ekonomi Amerika masih sulit. Sektor manufaktur di Cina terus menggeliat, sementara di Amerika, sektor manufaktur lesu. Selain itu, terjadi ketimbangan neraca perdagangan antara kedua negara sebesar hampir 270 miliar dolar akibat rendahnya nilai tukar mata uang yuan. Selain itu, isu hak asasi manusia terus mengganjal. Sebagian warga Amerika tak positif merespon kunjungan Presiden Hu Jintao ke Amerika. We are here with our Tibetans and our American supporters from all over the United States to protest the Chinese President Hu Jintao, who has tried and failed to convince the world that China is open and democratic. His ultra-violent rule in Tibet and the abuses committed against his own Chinese people show that China, in fact, remains an unchanged, repressive and authoritarian state. Di tengah ketegangan di bidang ekonomi dan hak asasi manusia, Gedung Putih menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan Cina dan terus berupaya merangkul negara tersebut menghadapi Korea Utara dan program nuklir Iran. Menurut pengamat, lawatan Hu Jintao di awal tahun membawa semangat baru setelah tahun 2010 yang penuh ketegangan bilateral. Well, I think President Hu's visit to the United States is really very important. We've had a drift downward in our relationship since President Obama visited Beijing in November of 2009. So there are now a lot of issues on the agenda: economic and trade, nuclear proliferation, security issues around Asia, and so forth. And this is going to be the last major meeting between these two presidents before each of them runs the risk of leaving office 2 years from now. Sejak semula, para pengamat tak terlalu tinggi berekspektasi terhadap pertemuan Hu Jintao dengan Barack Obama, baik terkait isu nilai tukar yuan, Iran, Korea Selatan, atau masalah lain yang masih mengganjal. Namun setidaknya, pertemuan ini mendekatkan antara Amerika dengan negara yang pertumbuhan ekonomi dan militernya tergolong paling pesat di dunia. Demikian laporan tim VOA. Di tengah ketegangan ekonomi dan bilateral, salah satu kerjasama Amerika dan Cina dalam riset dan pengembangan energi alternatif tampak cukup menjanjikan. Amerika berperan sebagai pelopor di bidang inovasi teknologi, sedangkan Cina menjadi tempat uji coba penerapan teknologi baru tersebut.